Maayong buntag. So for today's video guys, pina nature na pud ang ato ang atake karon. What I mean is dili na pud ani padagat guys kanang paangat-angat na pud ani kay bungtod man ni atong adtuan, semi bungtod ba. So ang ako ang manghod mao nang hagad ani ang adlaw guys nga mangadto kuno mi anang nahang gitawag nila og falls didto sa Nakaang. Nga bisan dili ko sure kung aha na dapit ni ando ra pud ko. And on our way sa amo ang destination guys, nakaagi mi aning mi ang spot o nga nindot kay siya guys ang iya ang overview og nahunong jud mi diani guys og nagpaplano-plano pakunuhay mi murami og nakatag-iya og yuta sus na lang ko. Pero bitaw nindot ni siya nga spot diani ang iyang overview kay ang city sa dapitan dayon sunset nindot diani no and city lights inig kagabi. Mao ang akong paminaw murag nindot og naay cafe nga matoko diari. Char. Og ni padayon na dayon may dool na kita sa ato ang destination guys and nindot puning dalan diri no kay simentado na maday kaayo karon pa ko nakaagi diari gud guys. So gatuo gid ko guys no nga daplin ra sa kalsada ang amo adtuan di ay ito sudlunon di ay siya guys so daghan pagid ni nga wakaton nga nahitabo ani amo ang lakaw karon. So diri ra namo gibilin ang amo ang motor and the journey begins kay taas-taas gini nga binaktasay ning ni ang akong isa ka kauban diri kay ana siya nga abinako og pasuba ni or paunsa paangat maday ni og bungtod gamay char. So wala tay laing dala diari guys no kun dili ang ato rang kaugalingon og nagbalon ra ta og tubig anay kabayo ay char ay vlogger. So kini na nagsunod na ang mga anak ni Alona og naapay isa ang anak ni Nora ay char hi ban og nakakita nami gamay nga anyong tubig so abi na mo og mao na to dili pa di ay guys layo-layo pa dai ni nga baktason so wa na nakapaninghawak na kay sakit na ang mga payod nakaingon na gyud ko og padulong man siguro ta og Mount Tapi aning kabutangan ni pero di ay to guys ang among baktas is very worth it jud kaayo naabot na mi aning ila ang hidden gem di ani guys anindot kayo siya og naay nagpahiro-hiro di ana guys kay moambak siya og pak oh di samot og sakit ang likod mao na kay imbis nga mag nature kay aron mag-relax maglukso-lukso manggod na di nasamot worth it ra gitong lakawa guys bisan og medyo semi hangak pero pag abot diri maka-relax sa feelings bugnaw ang tubig and mo gid siya giingon nga maka-unwind jud ka guys og kini pag-anihin namo guys dili ra dai kami ang nangaligo di ani naapoy nag-picnic di ari nga family siguro to sila guys so bibo-bibo ra pod mi kaning uban diri nga mga bata nga nang lukso mga kauban ni nila guys. So ni post ra mi diri ka jot guys para pang thumbnail and ang feeling diri is mura jud mi og mga bata nga nakabuhi sa amo ang hawla kay bali jud og ambak-ambak kinaligo salom-salom og uban pa. Unya tanto natong hayang-hayang diha na ay isa ka lalaki nga ni desisyon og ambak unya kasuyaon man ta nagpahiro-hiro pud dayon ta kay moingon pud ta nga bijuhi ko kay mo ambak ko unya nga naa ka didto sa taas ang nahitabo Mana ka diya? Ambak ka rikas tulay ka naman wala na dayon ni kamang og balik kay nanalaw ambot bitaw pod guys og nganong nanalaw ko ani nga sige maunta kog ambak-ambak sa sikihor ambak diri ambak didto kini nga time kay giduot gid ko og katalawan aning ni ang time so ni kamang og balik nga bisan pa man unsaon ko nila encourage nga mubuora dili gyud nako makaya mo nga diri na lang ko sa mababa nagatungtong-tungtong og nagambak-ambak guys oy very reserved kay ni siya diri nga area guys so hinaot pa man nga dili gini siya maguba or kanang naa nga distroso sa mga tao nga moanhi diri. Let's all love nature dili ta magsinagbot og uban pa so maraton to siya guys nang muli na dayon mi kay wala ra pud mi nagdugay di adto worth it gid kay siya guys bisan og simi kapoy simira kay dili ra man kaayo so maraton to siya guys salamat sa inyong paglantaw salamat sa pagpaminaw hangtod sa sunod higayon mag-abni ang tanan bye for now mangita na pud mi og lain nga kaliguan guys and amo lagi hapon na nga i-share di ani sa ato nga page so ayaw mo kalimot og follow bye.